मुजफ्फरगढ़ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमिन की तनख्वाहों का ये मामला है। मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर दे रहे हैं। रोई की खबर पर एक्शन इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर ने फौरी तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म दे दिया है। 2 रोज में 80 लाख रुपए की अदायगी कर दी जाएगी। चीफ इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा है। शहर में सफाई की सूरत हाल अभी भी अबतर है। शहरियों का कहना है कि सफाई की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएं। अपडेट कर रहे हैं आपको मुजफ्फरगढ़ से। रोही की खबर पर एक्शन लिया गया है। इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। 2 रोज में 80 लाख रुपए की अदायगी कर दी जाएगी। रेलवे राजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन महमूद रहमान लाखों की रोही से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं रवा साल में कब्जा माफिया से 3 एकड़ इराजी वागुजार करवाई गई है। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं राना बिलाल से। बताइएगा राना। जी बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीज़न की जानिब से रेलवे अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। रवां माली साल के दौरान जो है तकरीबन रेलवे मुल्तान डिवीज़न की इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए 3 एकड़ के करीब रकबा वागुजार करवा लिया है। 3 एकड़ रकबे में एग्रीकल्चर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल लैंड जो है वो शामिल है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो तकरीबन 3 माह की कलील मुद्दत के दौरान जो है रेलवे मुल्तान डिवीज़न में 70 मिलियन का रेवेन्यू भी इकट्ठा किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएस रेलवे मुल्तान डिवीज़न महमूद रहमान लाखू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमारे मुख्तलिफ जो कैटेगरीज होती हैं ना, जो अंडर इंक्रोचमेंट होती हैं, जिसमें रेजिडेंशियल भी होती है, कमर्शियल होती है, एग्रीकल्चर मोस्टली ये होती हैं। तो जिस तरह आपने बताया, हमने कोशिश की है, कोई 67 यूनिट्स थे जो रेजिडेंशियल थे, तकरीबन वो 1 एकड़ बन जाता है, हमने वो वागुजार कराया है। इस तरह के 53 यूनिट्स थे कमर्शियल के, वो हमने आज़ाद कराए, उनका भी तकरीबन 1 एकड़ के करीब वो वैल्यू होती है। इसी तरह कोई 17 मुख्तलिफ यूनिट थे एग्रीकल्चर के, वो हमने वागुजार कराए और वो उनकी जो वैल्यू वर्थ है वो 70 मिलियन के करीब है। तो हमारी कोशिश ये, हमें टारगेट है हमारे मिनिस्टर रेलवेज़ का, चेयरमैन रेलवेज़ का, कि हमने सारी ज़मीन वागुजार करानी होती है और प्लान हमने रखा हुआ है कि हम वागुजार कराते जाएंगे, साथ साथ उनको ऑक्शन करते जाएंगे ताकि वो उनका जो रेवेन्यू है वो भी रेलवे में शामिल हो जाए। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीज़न महमूद रहमान लाखू साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक सारी जो जितना भी रकबे पर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर रखा है वो वागुजार नहीं करवा ली जाती, तब तक इनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबर शामिल कर लेते हैं तालीम के मैदान से। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान कर दिया गया। फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में कुल 73,635 तलबा और तालिबात शरीक हुए। मजीद बताएंगी हमें सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी का जो तनासुब है वो तकरीबन 58% रहा है और 73,000 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्तिहानात में शरीक हुए थे। हमारे साथ कंट्रोलर इम्तिहानात मौजूद हैं। सर, रिज़ल्ट के हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी, ऐसा है कि 73,635 कैंडिडेट इस साल अपीयर हुए थे, जिसमें 42,772 पास हुए। इस तरह कामयाबी का तनासब 58% रहा है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल से तकरीबन 15% रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा है। और अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो इसमें सबसे बेहतर रिज़ल्ट हमारा इंजीनियरिंग ग्रुप का है। इंजीनियरिंग ग्रुप में हमारे 75% कैंडिडेट पास हुए हैं, 73% हमारे प्री मेडिकल ग्रुप में, और जनरल साइंस ग्रुप में 47% पास हुए हैं, कॉमर्स ग्रुप में 54%, होम इकनॉमिक्स ग्रुप में 83% और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में सबसे वीक रिजल्ट था, 43% पास हुए हैं। अच्छा सर, ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा है जैसे गुज़िश्ता साल की निस्बत, और स्पेशली ये बताइएगा जो बच्चे पास नहीं हो सके हैं तो उनके लिए अब क्या किया जाएगा? ओवरऑल रिजल्ट बेहतर है और इसकी वजह असातिज़ा की मेहनत, बच्चों की मेहनत है और जो टाइम मिला है। कोरोना पास थे पहले बच्चे, पिछले साल वीक थे थोड़े, इस साल जो है वो टाइम मिला बच्चों को मेहनत करने का, तो बच्चों का रिजल्ट बेहतर हुआ। 42,000 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं और तकरीबन 30,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो पासिंग मार्क्स नहीं ले सके हैं। वो दोबारा से रीअपेयर हो सकते हैं या ज़्यादा मेहनत करके जो सेकेंड ईयर के इम्तहानात होंगे, अगर उसमें स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके पास चांस होगा कि वो पास हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेरा तारिक तफसीलात के लिए।
بہاولپور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سیکریٹری بورڈ اور کنٹرولر امتحانات نے رزلٹ کا اعلان کیا۔ بہاولپور بورڈ میں کامیابی کا تناسب 53.19% رہا ہے۔ مجموعی طور پر 52,742 امیدواروں نے شرکت کی۔ ریگولر امیدواروں میں کامیابی کا تناسب 54.22% رہا اور پرائیویٹ امیدواروں میں 33.22% رہا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے۔ بہاولپور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ طاہر جوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ بہاولپور بورڈ کے زیر تمام انٹر پارٹ فرسٹ کے نتائج کا اعلان آج صبح کر دیا گیا۔ نتائج کے مطابق کامیابی کی جو شرح ہے وہ 53.19% رہی، جو کہ خاصی بہتر رہی پچھلے سال کی نسبت، کیونکہ پچھلے سال جو نتیجہ تھا وہ کافی مایوس کن رہا تھا۔ مجموعی طور پر 41% امیدوار جو تھے وہ کامیاب قرار پائے تھے۔ اور یہاں پر ہماری کنٹرولر امتحانات سے بات ہوئی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے جو رزلٹ تھا پچھلے سال کا وہ مایوس کن رہا، لیکن اس سال رزلٹ جو ہے وہ خاطر خواہ اچھا رہا ہے۔ کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 12% بڑا ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگلے سال انشاءاللہ جو رزلٹ ہے بہاولپور بورڈ کا خاص طور پر اس کو ہم 60% تک لے کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو کل امیدوار ہیں ان کی بات کریں تو 52,742 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی۔ اگر ہم کامیابی کے تناسب کو ڈیوائیڈ کریں تو اس میں جو پری میڈیکل ہے اس میں کامیابی کی شرح 69.42% رہی۔ پری انجینئرنگ میں سب سے زیادہ کامیابی کے تناسب رہا، 70.37% رہا۔ جنرل سائنس میں کامیابی کی شرح 48.62% رہی۔ کامرس میں 45% رہی۔ ہیومینٹیز میں کم سے کم شرح رہی جو کہ 38.82% رہی۔ اس کے ساتھ یہاں پر جو سیکٹری بورڈ ہیں ان سے بھی ہماری بات، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو رزلٹ نتیجے ہیں ان میں کافی جو ہے محنت درکار ہوتی ہے۔ یہاں پر جو سٹاف ہے ان کو بھی مبارکباد دی گئی، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سال جو رزلٹ ہے وہ بہاولپور بورڈ کا کافی بہتر رہا ہے، کیونکہ پچھلے سال کرونا کی وجہ سے نتائج خاصے جو ہے مایوس کن رہے تھے، اور انشاءاللہ ان کی بھی یہی کوشش، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو نتائج ہیں وہ ہماری جو توقعات ہیں ان پر ابھی بھی پورا نہیں اترے، لیکن آئندہ سال میں مزید جو نتیجے ہیں وہ بہتر رہیں گے۔ اور بہاولپور بورڈ میں مجموعی طور پر جو شرح ہے کامیابی کی وہ 53 جو ہے وہ 19% رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ریگولر امیدوار ہیں ان کی بات کریں تو ان میں کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 22.45% رہا ہے، اور پرائیویٹ امیدواروں میں کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 22.33% رہا ہے۔ جی طاہر جوئی، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ انٹر پارٹ فرسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کمشنر ڈی جی خان نے کمپیوٹر پر کلک کر کے رزلٹ آن لائن کیا۔ 54,770 امیدواروں نے امتحانات میں حصہ لیا۔ 33,446 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں عاشر اشفاق سے، بتائیے گا عاشر۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان بورڈ کی جانب سے انٹر پارٹ فرسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان و چیئرمین تعلیمی بورڈ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر صاحب نے رزلٹ کو کمپیوٹر پر کلک کر کے آن لائن کیا ہے۔ بات کرتے ہیں سر، آج کے رزلٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کیسا دیکھتے ہیں رزلٹ کو؟ جی شکریہ۔ اس دفعہ رزلٹ خوش آئند رہا جی۔ 54,770 طلباء نے اس میں حصہ لیا۔ اس میں سے 33,446 طلباء و طالبات کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 61.07% رہا۔ طالبات نے 65% نمبر لے کے اس میں میدان مارا ہے۔ ضلع مظفر گڑھ 68% کامیابی کا تناسب رہا۔ ضلع لیا میں 56.63%، ضلع ڈی جی خان میں بھی 56.63%، جبکہ ضلع راجن پور میں 54.48%۔ تو اوور آل ریزلٹس بہتر تھے۔ جی بالکل، رزلٹ بہتر تھا اور طالبات نے باقاعدہ طور کے اوپر ڈی جی خان بورڈ میں میدان مار لیا ہے، اور اس حوالے سے آج باقاعدہ طور کے اوپر انٹر پارٹ فرسٹ کے نتائج کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عاشر اشفاق۔ سرگودا نے 11ویں کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ امتحان میں کل 50,226 امیدوار شریک ہوئے ہیں۔ 30,842 امیدوار کامیاب ہوئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسی بارے میں نعیم خان سے۔ نعیم خان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سیکنڈری بورڈ آفس سرگودا میں، اور یہاں پر جو ہے 11ویں جماعت کے جو امتحان ہے اس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک کامیابی کا جو تناسب ہے وہ 61.41% رہا ہے۔ اور اس وقت مزید جو تفصیلات ہیں نتائج کی، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹرولر بورڈ سرگودا ریاض قدیر بھٹی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو آج بورڈ کی جو تفصیلات ہیں نتائج کی، اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب، جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ 61.41% رہا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اس دفعہ پنجاب کے تمام بورڈ میں سب سے اچھا رزلٹ جو ہے ہمارا سرگودا بورڈ کا ہے،
اور ہمارے پاس جو ٹوٹل بچے اپیئر ہوئے 50,224 سے، اس میں 30,842 بچے نے کامیابی حاصل کی ہے۔ جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو الگ سے بھی سینڈ کر دوں گا۔ اوور آل رزلٹ بہت اچھا رہا ہے۔ اس میں ہمارے پاس تقریباً 24 کیس بنے تھے، ان میں سے 5 بچے ایسے تھے جن کے خلاف کیس ثابت ہوا اور ان کے رزلٹ کینسل کر دیے گئے ہیں۔ باقی تمام بچوں کا رزلٹ آن ایئر ہو چکا ہے۔ کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزلٹ کسی وجہ سے روکا گیا ہو، اور میں کامیاب ہونے والے تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو بچے کامیابی حاصل نہیں کر سکے ان سے کہوں گا کہ محنت کریں تاکہ اگلے امتحان میں اس سے زیادہ بہتر کامیابی حاصل کر لیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے کنٹرول امتحانات جو بچوں کو کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے، اور جو رہ جانے والے بچوں کو آئندہ کے لیے جو ہے بہتر کوشش کرنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے نعیم خان۔ ان ہونہار طالب علموں کی جنہوں نے تعلیم کے میدان کو فتح کیا ہے۔ ملتان بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے پارٹ فرسٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سید عربش علی کی 538 نمبر لے کر ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن، نور فاطمہ 533 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن پر رہی۔ پوزیشن ہولڈر طلبہ کامیابی پر خوشی سے نہال ہیں۔ شکیل سلطان، اگر پوزیشن ہولڈرز آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بھی ان کی گفتگو سنائیے گا۔ جی بالکل، ملتان بورڈ نے آج انٹرمیڈیٹ کے پارٹ فرسٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں پہلی پوزیشن جو ہے وہ ملتان شہر کے اسٹوڈنٹ سید عربش علی شاہ نے اپنے نام کی ہے 538 نمبر حاصل کر کے، اور پری میڈیکل کا گروپ ہے جس میں اسٹوڈنٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اس کے ساتھ دوسری پوزیشن جو ہے وہ شجاع آباد کے پرائیویٹ کالج کے اسٹوڈنٹ نے حاصل کی ہے، جبکہ تیسری پوزیشن بھی ملتان کے اسٹار کالج کے اسٹوڈنٹ نے اپنی نام کی ہے۔ تو اس وقت میں پنجاب کالج میں ہی موجود ہوں، جہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان سے جانتے ہیں بھائی کیا کہنا چاہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کالج لائف میں، آتے ہی پہلے سال ہی آپ نے بورڈ ٹاپ کر لیا، کیا جذبات ہیں آج کے دن کے؟ پہلی بات تو ایک جو میری خوشی ہے وہ ناقابل اظہار ہے تقریباً، اور یہ میں نے اعزاز دیتا ہے، مطلب اتنے طلبہ کے ازدحام نے امتحان دیا ہے انٹرمیڈیٹ کا، لیکن میں نے اعزاز دیتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ تو اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میرے تمام اساتذہ کی انت تک محنت ہے، جنہوں نے اتنی لگن سے اور اتنی کوشش سے تمام سب کچھ پڑھایا، اور بہت محنت کر کے ان کی وجہ سے میرے نمبر آئے ہیں۔ اس وجہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، کیونکہ والدین کی عزت ہو اور اساتذہ کی عزت ہو اور اس ادارے سے لگن ہو، جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی آپ ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اچھا، ناممکن کام کو ممکن بنانے کا جذبہ، والدین اور ٹیچر کی عزت کا جذبہ بھی موجود ہے، یہ بتائیں کہ اب آگے مستقبل میں کیا سوچ رکھا ہے، کیا بننا ہے؟ مستقبل میں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور جیسے آج کل لوگ ڈاکٹر کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھتے ہیں کہ پیسے کمانے ہیں، تو میرا ایسا کوئی وہ سوچ نہیں ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، مطلب غم زدہ لوگ ہیں، ان کی تشفی دی جائے، اور ڈاکٹر کے شعبے کا جو وہ ایک مانگتا ہے اسے پورا کیا جائے۔ بڑا ہی آپ کا ایک زبردست ویژن ہے ڈاکٹر بننا۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیں، یہ کالج لائف بڑی مشکل ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ انگلش میڈیم ہے اور ایف ایس سی بڑی مشکل ہے، بایو بڑی مشکل ہے، آپ نے ٹاپ کیا ہے، اپنے باقی جو کلاس فیلوز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اگر آپ کے نمبر کم آئے ہیں، مطلب جتنے بھی آپ کے نمبر آئے ہیں، آپ اس میں خوش ہوں، کیونکہ آئے تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی ہے، اور آپ اگر کسی چیز کو مشکل سمجھیں تو مشکل ہو جاتی ہے، آپ چیزوں کو آسان سمجھیں گے تو بالکل آسان ہو جائیں گے۔ چیزوں کو آسان اسٹوڈنٹ نے خود کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ بچے کے اساتذہ بھی موجود ہیں، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی فخر کی بات آج آپ کے لیے بھی کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے آج بورڈ میں ٹاپ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقینی طور پر یہ بڑی خوب بہترین بات ہے۔ عربش جو ہے وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ، بہت ہی محنتی اسٹوڈنٹ، اور میرے خیال ہے میں نے ان جیسے بچے جو ہے وہ بہت کم دیکھے اپنی لائف میں، اور عربش جو ہے اسپیشلی اس اسٹوڈنٹ کے اندر یہ ایک ٹیکنیک تھی کہ یہ اسٹرگل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسمارٹ ورکنگ پر جو ہے وہ لگتا زیادہ زور دیتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یقینی طور پر ہمارا کالج کا جو سیٹ اپ ہے اور ایگزامینیشن جو سسٹم ہے ہمارا، وہ ایسا ہے کہ ہر بچے پر فوکس ہے، نہ صرف عربش بلکہ تمام تر اسٹوڈنٹس پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پارٹ سیکنڈ میں بھی سکور کیا بڑا اچھا، اور پہلی پوزیشن اوور آل پنجاب بورڈ میں حاصل کی، اور اسی سال فرسٹ ایئر میں بھی پنجاب ملتان بورڈ کے اندر جو ہے وہ پہلی پوزیشن میڈیکل کی۔ یہ ہمارے بہترین جو ہے وہ اس سسٹم کی، ایجوکیشن سسٹم کی بہت بڑی دلیل ہے۔
कामयाबी के मौके पर, खुशी के मौके पर इदारे की जानिब से, मेरा कैमरामैन अरशद गुजर आपको दिखाए तो मिठाई भी पेश की गई है, जो कि टीचर्स जो हैं वो खुशी में अपने स्टूडेंट्स को भी खिला रहे हैं। खुशी का मौका है तो इसमें मिठाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है। टीचर्स भी बड़े फ़ख्र कर रहे हैं और स्टूडेंट भी है वो भी काफ़ी खुश है, और इसके साथ पेरेंट्स के लिए भी ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि कॉलेज लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का, उसमें मुल्तान बोर्ड में टॉप कर लिया 538 नंबर लेकर, और बाकी जो 2 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की, और आगे फ्यूचर में जो उनके एम्बिशंस हैं उनको मुकम्मल करने के लिए भी पुरअज़्म नज़र आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील सुल्तान तफसीलात के लिए। खानेवाल में उगीगा तंजीम के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी। कहते हैं ग्रेजुएटी और पेंशन में इजाफा किया जाए, गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट नहीं होने देंगे। नदीम मुगल मजीद अपडेट करेंगे और बताइएगा कि मजीद इनका क्या कहना है। हकीकत तंजीम के तहत मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि लाहौर में धरना देंगे, जहां पर अपने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। मजीद हम बात करेंगे ज़िले सदर हकीका हमारे साथ मौजूद है निसार साहब, उनसे जानेंगे। निसार साहब बताइएगा आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और ये मुतालबात तस्लीम होने तक क्या लाहेअमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। 2-2.5 माह पहले हमने ये शेड्यूल जारी किया हुआ था कि गवर्नमेंट पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर जो ज़ालमाना तरमीम है उनको वापस ले, और टीचर का और तमाम सरकारी मुलाजमीन का जो इस्तेसाल हो रहा है वो उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इस सिलसिला में हमने मुख्तलिफ पहले अजला में, फिर डिवीज़न लेवल पर, और अब लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर हमारा ये धरना होगा। कितने दिन जारी रहता है कोई पता नहीं, लेकिन हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि अगर हमारे ये मुतालबात तस्लीम ना हुए तो ये धरना जितने दिन भी हमें रखना पड़ा, हम ये देखें इस धरना जितने रखना पड़ा रखेंगे। क्या कहेंगे, मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो कब तक वहाँ बैठेंगे? जी, हमारे मुतालबात की मंजूरी तक हम इंशाल्लाह वहीं रहेंगे, और ये गवर्नमेंट के ज़ालमाना इकदाम जो हैं, ये प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल किया जा रहा है, प्राइवेट हम नहीं होने देंगे। ये गरीबों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे स्कूलों का। हमें अपनी जान भी देनी पड़ी हम देंगे, हम गवर्नमेंट स्कूलों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जब तक ये मुतालबा मंजूर नहीं होते हम वहाँ बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह धरना देकर। जी बिल्कुल, अस्तादा का ये कहना है कि वो धरने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक वो धरना जारी रखेंगे। और खानेवाल से बड़ी तादाद में जो है अस्तादा लाहौर के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं। धरना जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। लैया से आपको खबर देते हैं, सरकारी स्कूलों के मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत कर गया। लैया से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के लिए लाहौर रवाना हो गए। सरकारी स्कूलों की तालाबंदी करके असातिज़ा ने धरना दे दिया। जाहिद सरफराज मजीद अपडेट करेंगे हमें। बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। अगर बात करें तो लैया से मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन जो है सैकड़ों की तादाद में लाहौर एहतजाज के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि जो लैया के तमाम तालीमी इदारे हैं, सरकारी तालीमी इदारे वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। तमाम तालीमी इदारों में से जो तालीमी निज़ाम है उसका बाइकाट कर दिया, साथ इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं। मैं मौजूद गवर्नमेंट MCA स्कूल के बाहर, यहाँ पर इस्तिज़ा ने एहतजाज करते हुए जहाँ स्कूल बंद किया उसकी तालाबंदी की, वहीं पर इस्तिज़ा इस वक्त मेन सड़क पर बैठ कर एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम करें। पंजाब टीचर यूनियन के मरकज़ी रहनुमा मौजूद से बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चाहते हैं कि रियासत माँ का दर्जा रखती है, तालीम और सिहत रियासत की जिम्मेदारी है। ये नाअहल हुकूमत अपने आप को तालीम से आज़ाद करना चाहती है और तालीम को कारोबार बनाना चाहती है। पेंशन में कटौतियां कर रही है और ऐसी ऐसी पॉलिसियां बना रही है जिसमें अफरा तफरी फैलने का अंदेशा है। हम हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हम मुखलिस लोग हैं, हम बच्चों की तालीम देते हैं और इस मुल्क की जो है ना सही माने निगरानी हम कर रहे हैं। खुदारा आप ये पंगा ना लें, आप मुल्क दुश्मन पॉलिसियां जो है उन्हें तर्क कर दें। ये हम नहीं चाहते कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, वरना हम अगर चाहते तो एक दिन में ये रोड भी बंद हो सकते हैं। और हुक्मरानों को हमारा ये पैगाम है कि हम आपको घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे, आप खुदा का खौफ करें। सर आपके क्या मुतालबात है? सर हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए, बच्चों को तालीम जारी रखनी चाहिए और पढ़ने का मौका दिया जाए। ये हर बच्चे का बुनियादी हक है। पढ़ने का मौका दिया जाए। सर ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा आपका? ये जब तक अगीगा हजरात हमें जब तक कहेंगे उतने तक हम एहतजाज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।
और मुतालबात जब तक तस्लीम नहीं होते हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। और यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन है सादा, उनका यही कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते न सिर्फ एहतजाज जारी रखेंगे बल्कि इसमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी। इस वजह से आज लिया के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं मेल फीमेल वहाँ पर तालाबंदी की एहतजाज किया जा रहा है और तमाम इस्तिदा का यही कहना है कि मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो फिर हुकूमत के खिलाफ हम अपने जायज़ को मजीद तेज कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद सरफराज अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब भेरा में असातिज़ा का मुतालबात के हक में धरना। असातिज़ा ने बाजू पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। कहते हैं स्कूल की निजकारी पेंशन तरामीम को फौरी खत्म किया जाए। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अरसलान शेख से। अरसलान, बताइएगा असातिज़ा क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल म्यानी में भी टीचर ने बाकायदा तौर पे हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसमें उनका कहना है कि स्कूल की निजाकारी, लीव एंड कैशमेंट और मुख्तलिफ पेंशन की जो तरमीम गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है उस पे उन्होंने बाजू पे काली पट्टी बांध कर इस पे एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। और हमारे साथ इस टाइम सब डिवीज़न के यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद इस बारे में जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना मोहम्मद जमील है और मैं सदर हूँ यूनियन सब डिवीज़न म्यानी का। तो जी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल म्यानी का तमाम स्टाफ इस बात पे सरापा एहतजाज हैं कि गवर्नमेंट जो इस वक्त पॉलिसियाँ बना रही है वो मुलाजमीन के लिए नुकसानदेह हैं और उनके ऊपर जो है बम गिराने के मुतरादिफ है। तो हम लोग इस चीज़ का भरपूर मुतालबा करते हैं कि ये जो पॉलिसियाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए और मुलाजमीन जो है उनको आराम से काम करने दिया जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने यूनियन के सदर की बात सुनी कि उनका कहना है कि जो लीव एंड कैशमेंट है या पेंशन की तारीम में की जा रही है या गवर्नमेंट को अब निजी कारी इसके लिए की जा रही है, इसके हवाले से जितनी भी ये तरमीम है किए जा रही हैं इन ये हमारे पर ऐसा है जैसे एक बम गिराने का जैसा निज़ाम है। इसको ख़त्म किया जाए। हमारे पर ये जो जुल्म किया जा रहा है ये हमारे बच्चों के जो हम 2 टाइम की रोटी है ये उसको छीना जा रहा है। तो उन्होंने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि इस जो तारीमें की जा रही हैं इनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी अरसलान शेख, शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे मुल्तान जिला इंतजामिया की नाअहली की इंतहा की। हुजूरी बाग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। राहगीरों का गुजरना मुहाल, ताजर और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजर कहते हैं कि रोड की खस्ता हाली के बायस कारोबार ठप हो गए हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं सलमान ज़मीर से। सलमान, बताइएगा तफसीलात के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान जो है वो मसाइलिस्तान बना हुआ है। बात करें अगर रोड्स के हवाले से तो मुल्तान के जितने भी रोड्स हैं उनमें से बेशतर रोड्स जो हैं वो बदहाली का शिकार हैं और इंतज़ामिया की जो नाअहली है वो खुलकर सामने आ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजूरी बाग रोड मुल्तान के ऊपर, जो कि एक बड़ा मसरूफ़ तरीन रोड कहा जाता है। यहाँ से निजी हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटी रोड भी कनेक्ट होता है और इसके साथ साथ मुल्तान की मसरूफ़ तरीन शाहराह जो है 9 नंबर वो भी कनेक्ट होती है और घंटा घर रोड भी इसी रोड से मुंसलिक है। मगर ये रोड जो है अरसा 2 साल से बदहाली का शिकार है। मेरे साथ तो यहाँ पर जो ताजिर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दर्दनाक ज़िंदगी में मुब्तला हो गया। यहाँ पे तकरीबन 800 दुकानदार हैं, 6-7 स्कूल हैं और 10,000 लोगों का घर है और गुजरगाह है। इज़्ज़तनाक ज़िंदगी है। जितने दुकानदार हैं फाका कशी पर मजबूर हो गया। 2 साल से कोई पुरसानी हाल नहीं है। ये आप पीछे देखें, दुकानें खाली कर रहे हैं दुकानदार। छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, चोट लग जाती है, औरतें गिरी हैं और ख़ासकर जब बारिश होती है तो अजाबनाक बन जाते हैं। पानी का कोई रास्ता नहीं है, सड़क टूटी हुई है। मैं तो एक काबरीन से रिक्वेस्ट करता हूँ, ताजर की हैसियत से नहीं, इंसान की हैसियत से नहीं, किसी कम अज़ कम तुम्हारा शहर है, जितने भी अकाबरीन हैं बाइज़्ज़त हैं, इसी शहर के मालिक हैं, इसी शहर के मुलाजिम हैं। वो घंटा घर रोड है, मरकज़ी रोड है। आप इस रोड को तो इज्जत दें, अपने शहर को तो इज्जत दें, अपने ओहदों को तो इज्जत दें। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, किस तरह देख मुश्किलात है कि किराए भी नहीं भरे जाते, दुकानों का किराया भी नहीं आता, बिल भी जो है ना इतने हैं जो भरे भी नहीं जाते। हम कहाँ से ले आएँ, कहाँ से भरें।
اگر یہاں پہ کوئی گاہک آئے گا تو ہمارے پاس تو ہم جو ہے نا وہ کرائے اور بجلی کے بل جو اپنے اخراج پورے کریں گے۔ کا مکین اور تاجر دونوں بے حد پریشان ہیں اور ان کی یہی التجا ہے بالا حکام سے کہ اس روڈ کے اوپر توجہ دی جائے اور فوری طور پر اس روڈ کو بنایا جائے۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ڈالر کی قیمت میں کمی کے باوجود بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی، ٹیکنالوجی کی چیزوں کی قیمت میں کمی نہ ہو سکی۔ مختلف کمپنی کے فریج میں 3000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اختر مجاز مزید اپڈیٹ کریں گے۔ بتائیے گا کمی اپنی جگہ رہی، اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، بے لگام ڈالر کو لگام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈالر کی قیمت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے برعکس مہنگائی میں پھر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیزن ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فریج جو ہے اس کی قیمت میں 2000 سے 3000 روپے مختلف کمپنیوں کو جو فریج ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ میکرو اوون جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی 2000 سے 3000 روپے اضافہ ہو رہا ہے۔ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا فریج کا تو سیزن بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی 2000 سے 3000 روپے مختلف کمپنیوں کے بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمیوں کا سیزن ختم ہو گیا ہے، سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن فریج کی قیمتیں ابھی تک بڑھ رہی ہیں۔ فی فریج جو ہر کمپنی کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ فی فریج تقریباً 2000 3000 3500 تک اس ٹائم ریٹ جو ہیں ان کے بڑھ چکے ہیں۔ ابھی شادیوں کا سیزن تھا، غریب لوگ تقریباً فریج لیتے ہیں، کوئی چھوٹا لیتا ہے کوئی بڑا لیتا ہے اپنے حساب سے، لیکن کوئی اس ٹائم مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا بندہ، کیونکہ فریجیں بہت مہنگی ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم جو فریج 60,000 کی تھی 70,000 کی تھی وہ تقریباً 1 لاکھ سے ابو ہو چکی ہے۔ اور اس ٹائم اوون کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے سردیوں کا، تو اوون کی قیمتوں میں اس ٹائم تقریباً 2500 3000 3500 تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اچھا، اگر اوون کے سیزن شروع ہو رہا ہے 2500 3000 روپے اضافہ ہوا ہے تو فردر بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، بالکل آگے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں تقریباً میرے خیال میں 5000 سے 5500 تک اضافہ ہو سکتا ہے جو حالات ہیں اس ٹائم، لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کام ختم ہو گیا، مارکیٹ میں کوئی کام نہیں ہے۔ بالکل جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس دکاندار کی بات سنی کہ مہنگائی کے باعث جو ہے خریداری ختم ہو چکی ہے۔ شادیوں کے سیزن میں کوئی فریج خریدنے نہیں آیا، سامان خریدنے نہیں آیا، اور کیونکہ سیزن شروع ہو گیا ہے اوون کی قیمت جو ہے اس وقت 2500 سے 3000 روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ 5000 روپے 5500 روپے تک بھی فی اوون کی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ اختر مجاز بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ علی پور سے آپ کو خبر دیں گے، بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، مکین، ہسپتال، اسکول جیسے سہولتوں سے محروم ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ 4 دیواری نہ ہونے کے باعث قبروں کا تقدس بھی پامال ہونے لگا، زیر زمین پانی کڑوا ہونے سے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہاں اسکول بھی نہیں ہے، نہ سڑکیں اچھی ہیں، اور ہماری نئی نسل کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا بھی نقصان ہو چکا ہے، ہمارے بڑوں کا بھی نقصان ہو چکا ہے، اب نئی نسل بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں پانی بھی کھا رہا ہے، پینے کا نہیں ہے، جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور بندے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچھی سہولیات میسر کی جائیں، ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ میرا نام عبدالرحمان ہے، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، لیکن ہماری بستی میں کوئی بھی اسکول نہیں ہے، ہمیں 10-11 کلومیٹر دور علی پور جانا پڑتا ہے۔ میری انکل وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ وہ یہاں پہ اسکول کریں تاکہ میں اور دیگر بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ خدا را مہربانی کرو، حکومت کو اپیل ہے نہ کوئی سجا سڑکاں پکیاں یکیاں کچاں سڑکاں، بارہ شاہ ونجے تنگ تھیندے ہیں، آون ونجن دا راہ ختم تھی ویندے، مہربانی کرو۔ یہ جا اپنا جانور سارے ہندے قبرستان جانور ہوندن یکے کوئی ہندی دیکھ بھال کہنی، مہربانی تھی وے حکومت کو اپیل ہے۔ سر جی ہماری جو سڑکیں یہ کچی ہیں، اگر بارش آ جائے تو 10 دن 15 دن ہم باہر نہیں نکلتے ہیں، کوئی کام پڑ جائے تو مجبوراً بس پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، دور 15 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر کوئی اچھی سہولیات نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، مطالبہ ہمارا گورنمنٹ سے یہ ہماری سہولیاتوں کو اچھی طرح میسر کریں۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں۔ کسٹم ملتان میں کروڑوں روپے مالیت کے امپورٹڈ اور اسمگل شدہ سامان کی نیلامی میں قیمتی گاڑیاں، کپڑا، ٹائرز اور دیگر سامان شامل ہیں۔ نیلامی اسسٹنٹ کلکٹر حبیب الرحمان کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سید زہیب بخاری سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔
कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान में जो है वो करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा और पकड़े जाने वाले सामान की जो है वो आज नीलामी की जा रही है। नीलामी जो है वो कस्टम ऑफिस मुल्तान में जो है वो की जा रही है और मुल्क भर से जो बिडर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस नीलामी में जो है वो शरीक है। इसमें नीलामी में जो है वो इम्पोर्टेड सामान जो है वो शामिल है, जिसमें कपड़ा है, छालियाँ हैं, ईरानी डीजल है, इसके अलावा खुश्क दूध है और कीमती गाड़ियाँ भी जो है वो शामिल है। और ये जो नीलामी है वो असिस्टेंट कलेक्टर हबीबुर रहमान साहब की जो है वो निगरानी में जो है वो की जा रही है। तरफ के अगर हम मनाजिर दिखाएं तो इस वक्त जो है वो नीलामी जारी है, जिसमें मुल्क भर से आए हुए बिडर्स की जो है वो बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो शरीक है। कुछ बिडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? नीलामी में शरीक है, कहा जाता है कि नीलामी में जो है वो सिफारिशें बड़ी लगाई जाती है, आप इस नहीं, ऐसी बात नहीं, सिफारिशें नहीं लगाई जाती नीलामी में। ये है कि जो जेन्युइन बिडर होते हैं वही इस पे बोली देते हैं, जो हाईएस्ट होते हैं वही इसको अचीव करते हैं। बाकी ये है कि ऑलराउंडर जो है पाकिस्तान में ये हर जगह पे ऑक्शन होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों को कहते हैं कि जी वो यहाँ पर कोई फेवर देते हैं, कोई फेवर नहीं देते। जो बिडर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बोली देता है उसको ये विन करते हैं और उसी को ये सब माल देते हैं। अगर जो माल नहीं होता, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट ऑक्शन में फिर इसको दोबारा करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा आप कहाँ से हैं और नीलामी में क्या क्या चीज़ें परचेज कर ली? सर, मैं मुल्तान से हूँ, ठीक है। हमने यहाँ से डीजल भी परचेज़ किया है, अभी मैंने बाजरा लिया है, अभी अपना ईरानी दूध भी लिया है, ठीक है ना। पिछले साल हमने एक कूची भी ली। मतलब मैं मुल्तान, कराची, फैसलाबाद और समड़ियाल तक भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग करते हैं और जो चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी समझ में आती है वो लेते हैं। ठीक है, वो ले लेते हैं। क्या किस तरह का रिस्पांस जो है वो यहाँ पर देखने में आता है नीलामी में? केवल से ओपन नीलामी होती है या फिर ये देखा जाता है कि मनपसंद लोगों को चीज़ें दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ जो ज़्यादा बीट देगा, ओपन नीलामी है, जो ज़्यादा बीट देगा वो अपना विन करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम इसका कोई चीज़ लेते हैं अगर 10 लाख के लिए तो 2.5 लाख रुपए 1/4 उसी टाइम जमा करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, अप्रूवल नहीं होती, तो वो इसका पे ऑर्डर बना के वो पैसे आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर वापसी दोबारा मिल जाते हैं। जो भी चीज़ जो है वो खरीदे कि उसका 1/4 हिस्सा जो है वो आपको देना जरूरी है। इस तरफ मेरा कैमरामैन फ़हीम अगर आपको मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त बड़ी तादाद जो कि मुल्क भर से जो बिडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और अफसरान की निगरानी में जो है वो इस ऑक्शन को जो है वो किया जा रहा है, नीलामी को की जा रही है। यही कहा जा रहा है कि ओपन नीलामी है और 1/4 हिस्सा जो है वो कोई भी अगर रकम कोई भी अगर चीज़ लेते हैं तो उसका 1/4 हिस्सा और आपका असल शनाख्ती कार्ड जो है वो मौके पर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है वो इम्पोर्टेड सामान जो है वो मौजूद है, मोबाइल फ़ोन में है और इसके साथ साथ दीगर इंपॉर्टेंट और अहम अशिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी आज जो है वो नीलामी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सैयद ज़ुहैब बुखारी अपडेट कर रहे थे आप हमें। मुल्तान की फ्रूट मंडी में मौसमी लाल अनार की आमद। फ्रूट मंडी में लाल अनार सस्ते दामों फरोख्त होने लगा। 7 किलो लाल अनार की कॉटन रेट में 400 रुपये की कमी नुमाया आ गई है। मज़ीद तफसीलात क्या है आइए जानते हैं फराज रमजान से। बताइएगा फराज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो मौसमी लाल अनार की जो है वो अफगानिस्तान से आमद हो चुकी है और इस वक्त हर तरफ जो है वो, अगर मेरा कैमरामैन आपको फ़हीम मनाजिर दिखा सके तो हर तरफ जो है वो अनार जो है वो अनार ही अनार दिखाई दे रहा है। अगर इसके रेट के बारे में बात करते चलें तो जो है वो 7 किलोग्राम का जो काटन है वो इस वक्त जो है वो 1000 से 1100 के दरमियान जो है वो फ़रोख्त किया जाए, जबकि यही अनार जो है वो गुज़श्ता हफ्ते जो है वो 14 से 1500 का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। आरती हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई अनार आगे बढ़ना है तो रेट नीचे आएगा, महंगाई ज़्यादा है, आवाम खा रही नहीं है, इस वजह से सस्ता हो रहा है अनार। बात करने के लिए और भी आरती हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी माशाल्लाह जी, जैसे फसल आई है ऐसे लाल अनार शुरू हो गए हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बाज़ार के हिसाब से फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। जी 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 बिल्कुल, इनका कहना है कि इस वक्त जो है वो मंडी में माल की आमद जो है वो वाफिर मिकदार में हो चुकी है और जो है वो अनार जो है वो इस वक्त सस्ते दामों मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसके रेट की बात करते चलें तो 7 किलोग्राम का अनार का काटन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 से 1100 के दरमियान जो है वो मंडी में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर कस्टमर फराज रमजान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।